Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines, di atong iyagyag o gibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita og solusyon ang inyong mga problema. Ug labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad adlaw karon nga Biyernes. Fetsa 10 sa buwan sa Nobyembre tuig 2023 ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniud to kanyo tanan mga higala. Yes. Hinaot nga nakapwesto na mo sa Yan. inyong best angle sa inyong lamisa for Na. your lunch. Agoy, At kana. the same time, it's Friday. Yes. Weekend na ugma. Dugay ta mo mata kay weekend. Kana, But mga anyway, kita. mga higala, karong adlaw aduna kitay mga bisita. Daghan tag diskusyonan nga angay ninyong mga hibawan kanang kumpiyansa ra bitaw kay ta nga kani diay magtan-aw tag cellphone bisag liman ka kanang di ba kanang marathon tag ta atong mga anak pa kanang kung natay buhaton ya magsamok-samok na to tagaan lang din natong cellphone silog screen. diha o tanawa duwa din na Kuan, kana kanang mga siya nga katakanta. kana siya kanang mga Wala na. Barney mga everything so Kukumelon. kanang- yes it may sound really kanang wa lang no but nana siya long-term effect ato nang is diskusyonan in a while mga mama mga mami mga nanay mga ate nga gibilin sa mga inyong mga manghod nga instead inyong bantayan, inyong istoryahan, hilom na lang bikim, tan-aw pa kong video, tagaan na ni mong cellphone, pramuhilam ni mong mangod. Oh, So, kana siya, ato ng bantayan, aduna na siya long-term effect Effect. sa atong mga kabataan. agoy. And naanay mga study ni Ana, aduna pud tay mga solusyon. So, kana siya, usa na siya. And later on, sad, atong bisita, usa sa mga opisyales dito sa National Capital Region from the Overseas Workers Welfare Administration kun OWA. OWA. So, aduna kitay collaboration ang Sansar ug OWA ato nang hisgutan unya. But before ta mo badayon na Luigi, ato sa ning istoryahan. Pila ka adlaw na last week pa, di ba? Kanang murag perting sa muka aning kinsa man gyud board of director aning MCWD. Pila naman sila, tulo naman na sila, di ba? O matud pa sa Office of Government Corporate Council, adunay tulo ka board karon. Asa man ang kung anag tulo ka board. Kuyawa, no? Adunay board ni former Mayor Tomas Osmeña, board ni late Mayor Edgardo Edgardo Labella, ug ang karong board ni Mayor Mike Rama. So, lain-lain nagtudlo. So kinsa man gyud ang board of directors. Kana. Kinsa man ang adunay katungod nga mo-appoint ug mo-remove sa mga board of directors. Kagahapon atong naistorya exclusively ni sa Sansar si OGCC Attorney Rogelio Quivido. So, nihatag siya og opinion kay ang OGCC, mom na sila legal counsel sa mga kanang government-controlled corporations, no? So, O sige, nihatag siya pasabot na namin, OGCC, Office of the... Government Corporate Council. Corporate So, Council. sila ang abogado sa ating mga kanang government corporation. Kana. So, iyahang gipasabot nga ang adunay katungod sa pag-appoint mao ang local government unit. Kana. Apan, kasagaran, normally, generally, in the ideal world, ang kung kinsa to ang adunay katungod nga mo appoint, siya pud ang adunay katungod nga mo remove. Okay. But in the case of MCWD, PD 198, wala. Presidential decree din na. Yes. Ang adunay katungod sa pag-appoint, ang local government unit. But wala siya katungod sa pagtangtang sa mga board of directors. Okay. Ang board of directors, inig-appoint na nila, aduna sila specific term of office. So, ilan ang humanon? They can only be removed if disciplined by the members of the board themselves. Sila ra. So, sila ra ang makatangtang. Okay. Matangtang ang BOD member for a cause. Either gikiha siya for unsa nga violation, corruption, Kana. sexual harassment, Mga misdemeanor. or whatever. Kanang mga inana nga klase for a cause ang Okay. dismissal, but not wala ang participation sa local government unit ends after the appointment. Okay. Dili siya maka-remove kay loss of trust, wa na siya. Wala din na siya, din na Dili sad mawili. pwede nga tangtangon ta ka kay wa nimo nasulbad ang problema sa tubig nga El Nino kanang di sad na siya. Ang LUA, ang Local Water Utilities Administration, wa sad ni sila katungod, mas wa sila katungod to
appoint. Okay. Kay ang katungod sa LOA, Unsa igo may lang laha? to make sure nga makabayad ang water district sa utang sa LOA because LOA Oh. is a lending institution. Okay. Nagpautang na sila, they have, for example, tungod sa kagubot sa members of the board, maka-appoint sila og 6th member along to make sure nga mabayran ang utang. So mo na giklaro ni Attorney Kivido kagahapon. Okay. So that collecting agency ra gyud ni sila. Collecting agency. So that Okay. means kung mobalik ta kani tinamban lang nina akong pagsabot mga higala no Okay. nga ang katong gi-appoint ni Mayor Osmeña in effect, sila pa. Kay murag 6 terms, 6 years man 6 siguro years ang na term. siya. 6 years ang Okay. term. Pero there was a court resolution man saying nga si Mayor Labella can remove them. Oh. But giklaro sa ni Attorney Kivido ha, in the end, kani opinion lang ni siya sa OGCC. Kay kung kuan lang, local government corporation versus government corporation like LUA versus MCWD, si OGCC can arbitrate. Okay. But this one involves a local government unit. So, Okay. the final arbiter and the kuan sa interpretation ani nga balaod is the courts. The courts. So, So- ang mo settle ani ang korte. So, maghuwat ta og kinsa man gyud. Okay, kung rule na sa korte nga si ang board ni former Mayor Tommy Osmeña mo'y angay pamulingkod diha, sa ato pa? No, that was not correct. When Mayor Labella assumed Office. office as mayor, Oh. iyang gi-appoint kanang board ron nga head ni Joey The Daluz. loose. Okay. To remove the incumbent at the time, headed ni Attorney Joel Mario, mo nang gi-remove niya and then to sa korte and the court says mo ba to nga kanang Dunay katungod. gi-upheld ang appointment Ruling. ni kuan Daluz. ni Mayor Labella. Okay. That same court ruling gigamit sa na ni Micron, Okay. of which wala na gidawat ni Joey Daluz. Oh. In fact, si Joey Daluz benefited that. Pero karon di na siya. So kana bitaw kanang mo nang naglibog ko gamay. Unsa mo ginaas MCWD ba nga anong kadaghan ba gid nilang ganahan? Maghuwat na lang siguro ta Mildred nga ato na isang at sa Korte Suprema kay once the Supreme Court says something, it's law. Mo na siya nga Oh. it was the opinion of the OGCC nga giklaro sa OGCC nga ang OGCC acts as the statutory legal counsel of government corporations including LOA and MCWD. Kay MCWD is a government corporation man. So ang ato lang ani Luigi no nga hinaot nga masulbad ni siya kining maong squabble sa leadership diya sa MCWD Correct. peacefully. Kay ni mura biya tog ni kuan ni issue og statement si Mayor Mike Nga. nga I will forcibly Remove. take over sa leadership sa MCW. In Nagpadagay fact, police. nagpadaog SWAT gani didto. So Oh. kanang is that di siguro ta let's not go to that extent no Mao na. kanang I hope the gentlemen at MCWD can settle this in a gentleman way. Amicably once and for all. Di na kinahanglan mag-swat-swat pa diha. Kay Oh, murag bitaw to. kalain ba nang mag-swat-swat ka dito? Uy, makaingon ba unsa ba ginaas lingkuranan sa MCWD no Oh, nga lagi. kalabad sa uwan na kung naka sa MCWD kay ikayaw yawan sa mga tao. Hoy, why agas there is amo. Di ba? Oh, giliteral ni Mayor Mike Rama ang police power. Na. Pero mo na siya atong atngan kung unsa naman gid ni siya kay nihatag naman og opinion ang OGCC but clarify na to it was gi-clarify sa ni Attorney Kivido nga it's an opinion. Opinion na siya so ang ultimately it's the court who will going to decide ni ani. So, Okay. So, Okay. mo na siya. Klaruhon na to ha. Kay doon na biya, daghan biya kayo ng bash ron sa Sunstar. Sa atong reporter nga si Arkin Larisma. Pag-post ni Arkin, nga doon na SWAT nga nag-atang gawas sa building sa MCWD, daghan kay mga laugh react. Mura nag-ingon sila nga, ano man tong caption ni Arkin nga, a SWAT vehicle is seen parked outside the MCWD building. Unya, niya sa itong mga last comments, the skies are also blue. Ang pasabot ni Ana, ang SWAT gipadana ni Mayor Mike tungod kay iyang misulti nas Mayor Mike Rama nga iyang gamitan og police power kining naglingkod karon nga board sa MCWD. karuhon na to Luigi. Ah. It was not clear if it was Mayor Mike who sent that. Oo. Somebody called SWAT
that they need, kinahanglan sila dito. Ah. So dili to i-correct lang to nako insulti ni Luigi. Sige, Dili sige. to ano nga si Mayor Mike, Okay, but klaro na to. according to the na-interview man sad ni Arkin ang SWAT members nga somebody called up needing their presence din ha sa MCW building. Okay. Ang katong sige lang kanang mga tawa mo bash kanang normal naman na siya sa social media. No mo na nga kita mga higala para naatay kanang intellectual nga discussion. Naatay makuha ining maong diskusyon, di ta mo basa sa caption lang. Maminaw ta before ta mo react kay mo man ang dapat. Basa ta storya. Basa ta storya. Katon mo basa-basa pa nagsa. Okay. Okay. So, klaro na to, ha? balik ta sa katong atong diskusyon, Luigi. Aduna ta tay bisita karon nga mo explain sa ato unsa maning myopia. Pag first ba sounds like kung myopia, unsa myopia? Mayuma. Lahi na. Lahi di ay. So, lahi di ay siya mga higala, no? So, balik na to after this short break atong ila-ilahon ang atong bisita nga mo edukar na to unsa ning myopia and how it is affecting our young children. Kana, sige. Okay, we're back, Luigi. Yes. And joining us this afternoon is Dr. Glenn de las Peñas. Si Dr. Glenn, usa ka ophthalmologist. And iya tang explainan karon unsa ning myopia para ta makasabutanan, especially mga mama, mga mami din ano, maminaw gyud ta kay magdaghan jud kay guilty nga mga mama ani nga kondisyon kay especially gi karon ang cellphones, ang iPads are the new nannies. Mo na bagong yaya karon. Oh, mo ni bagong yaya karon. So, Doc, pasabta mi unsa maning myopia? So, basically sakto gito atong isulti no nga nahimo nang nani ang kani ato mga gadgets. We call it like they become our babysitters now. And we don't realize what are the dangers and what can happen to the child's vision and the child's eye health later on. So, myopia is basically nearsightedness. Kasabot case, ang bata nga may myopia, kaklaro siya sa tuol, dili siya kaklaro sa tayo. Okay. So, makaklaro siya sa gadgets, makaklaro siya sa iyang cellphone, iyang duwaan, pero kung mutanong siya sa TV or mutanong sa layo o sa blackboard, dili siya kakita. So, what happens in myopia? Why is it like that? Because ang length or ang idakon sa mata sa myopic na child is longer than the normal. Unsa ba day ang normal length niya? Normal length is about 24 mm. Adult, ha? Sa kanang into lang mature ang eyeball, it's 24 millimeters. Anything beyond 24 millimeters, you increase the risk of mga eye pathologies or eye diseases. Okay. And the risk increases when the size of the eyeball reaches 26 millimeters or longer. So myopic na. 25 millimeters is considered myopic, but 26 millimeters, the risk of the eye conditions that can develop later in life that can cause blindness like maculopathy, cataract, glaucoma, retinal detachment will increase once you reach 26 millimeters eyeball length. So kung sayo ka at the early stage sa imong bata na anay diferensya, so Mas dako ang rado ug mas dako ang gidakon sa iyang eyeball. as he grows old. Yes, So because- tayo. And based on studies is
masay gali ang bata ang mag-develop og nearsightedness or myopia, mas kusog ang saka sa iyang Ang grado. progression. Earlier. Yes. Ha? So that's why we have to we always advocate that we do early retinal screening, early myopic screening para nga sayo pa mabantayan. Yeah, pero before ko I mean, the ordinary moms, di man ta kaybaw o kanang kinahanglan na nig-screening, unsa may signs o may symptoms nga, lon, myopia ni akong anak, Yes. myopia akong anak. Yes. So, na mga symptoms for myopia, no? But bear in mind that not all kids will develop any symptom. Oh. So unsa may symptom for myopia? Number one is di siya kakaroslayo. Okay. So he or she has blurred vision. Okay. He or she can complain of headache, maglabad yang o, mo squint, mo hiyom ana kay para makaklaro, magsi rub sa iyang mata or frequent blinking are signs or symptoms of myopia or Myopia. nearsightedness. But to cite my experience with my daughter, Bitaw, Dok, ngano I missed. Yes. I wasn't able to diagnose her at an early age because I didn't see the symptoms. Oh, so asymptomatic siya. Yeah, Ano yun, ano? yeah, because kids now they can adapt easily ba to the environment. No, so they can do some accommodations. So sometimes if you're not really a keen observer, you will miss it out. Hala, no? Oh, especially og kanang wa jud ka na tawo sa mo anak kay ikaw nasa kas device. Cellphone. You can Oh. never observe it, Yeah. di ba? So the best advice I give to parents is Yes. have your kids screened for myopia. Okay. Anyway, it only takes about a minute or two to have the myopia screening done. And then at least for your peace of mind, tibaw na ka kung myopic ba. And then you don't have to keep on thinking whether naa ba ni symptoms or signs akong anak for myopia. Yeah. So early detection good. Yes. No? So early, Early and any klase nga sakit mga higala, ang early detection yun ang best way para aduna pay mabuhat before it's too late. Like well, na ako'y nabasahan, Doc, na you can prevent myopia by the 2022. Ako na ibaw ang 2020. Duha raman to, Yes. Doc. Kung anong tulo ka 2020 niya, napag-ito. So what does 2022 means? Originally, it was 2020. Okay, tulo ka 20 yun. Yes. Tulo, di ko... Di ko duha. is 2020 vision. Vision, okay. Yes. Vision day ito mga higala, ha? Okay, klaro na. Ang 2020 is mean to say, every 20 minutes nga nagbasa ka, nag-gadgets ka, and na you are doing some new work, you have to look at 20 feet or far for 20 seconds. So 20 every 20 minutes nga nagbasa ka or nag-cellphone ka or nag-computer ka, you look at far or 20 feet for 20 seconds. Murag pahuway ni mo. Yeah. Okay. And then ang tungi po no, this is for kids, not for adults, but for kids nga. Ideally, you spend 2 hours a day outdoors. So, Okay. muguwa sa balay. Kinahanglan yun mas wider ang imong perspective. Para- And also because the sun has a protective effect on myopia. Vitamin D. Yes. Bito, Dok, no? Kay ka ng babies, Ipagawa, no? ipagawas kay, di ba, murag na pay something. Yeah. It's a vitamin D day ito. You don't need to be exposed directly to the sun. sunlight. Just as long as you're outdoors. outdoor. Okay. Okay. Pwede na siya kuyaw sa UV rays or whatever. Well, of course, do kung bata pa, then you can wear sunglasses or wear some protection or you can Isa wear a siguro cap. ka magpabuwad sa Di init. ba Mura di ka buwad sa sunbathing, no? Hindi man, pero malagi ba? Ang rays di man na makita. Di ba? Yeah. Yeah, but maybe outdoors doesn't really mean you're under the heat of the sun. Yeah, but it's, can be Luigi has a good point. Like, you know, you also have to protect your Protect eyes from the yourself. ultraviolet light. Yeah, so if you can wear sunglasses, some protection, kao ba, cap, or anything, that can help. Yeah, but remember, you don't need to be directly under the sun. You can be like under the tree or sa inyong balcony. Pwede ra. Pwede ra. Okay, lisod sad bito kay under kanang di ba mag-shades ganita kay Yes. Bitaw. glaring kaayo ang init. Yeah, So, init, oo. okay. And ideally, you should do this like before 9 in the Morning or and later in the after afternoon. maybe 3 or 4 in the afternoon. Afternoon. Okay, mo sa na advice ni Kuan, Ni Engineer Alki Alki Blat, Blat, oo. nga if it's already kana ko nung 10 to 3, stay away sa kainit. Kay Important grabe kita, gyud kuno na kainit. If you want to go out, be ka ng mga 6 until mga
8, safe pa kuno na. Hindi, pero para gana ko karon ang 8 o'clock, init naman Init, gani. So, oo. 8, even ang 4 o'clock, init Oo. pa na siya. So, Nakapasok. kana adjust lang sud siguro ta mga ma'am no kung kanang makamo maka-measure sa kainiton if okay ra ba imong anak kay base niya og imong gipugos dihag init kay outdoor 2 hours Oo. inig uli nimo na garason That- sa imong anak. So Porque that's init another na- problem. So I Oo. think it's really more of kanang imong evaluation as a mom kung unsa ang ideal, time to go out kanang maybe kung eskwela ihatod nimo earlier then para maka-walk pa mo din so ma-expose imong anak especially nag-glasses na. Yes, I noticed good dok nakabantay ko nga daghan na kay mga gagmayng bata ron nga Glasses Yes. na. glasses na. In fact, 1 out of 3 school-age children in the Oh my Philippines God. are nearsighted already. Ano? So there are some in other countries, it's even reaches up to 90% Uy, Dako. ang nearsighted or myopia. 30% pata sa ato. So if it's Like Hong Kong, Singapore, Taiwan, and Korea. These are the very progressive ones. Yeah, because they do a lot of Screen time. studies and kay screen ilahang time. textbooks and everything na naman sa Tablet. ilang tablet. Yes. So wala Diyos ko mga mami, mga mama din no magbantay in taon ta sa paghatag nato og pagpabantay nato sa atong mga anak. Sige nak, magluto sa kundi maglabas ako diri hala. Pagduwa lang din niya. Ang kana ra bang ako ra ba sang na-notice ang kids na sila murag ma-agitated sila if you remove the device. Yes, Na that's ay true. behavior nga effect sa Yes. bata. Negative Oo, effect. so, that's true. Kanisan siguro atong bantayan no kay Ora nagtutoy pod. mo na akong milk. Oh, kanang kung imong i-withdraw ang kwan ba, ang yung feeding kwan ba. Mo angal na ang bata, inana. Oo, Yes. murag inana siya pero ang akong na-notice kay nakoy pag umangkon kanang na siya murag may pagka violent tendencies May ang reaction, bata may react. ang reaction when Yeah. murabag ka nang nagduwa siya og toy imong Okay. gikuha and mag tantrums ang bata. So maybe I think it's not too late sa mga mama nagtan-aw din na nga ang dependence on the device and katong sakto tong gisulti na dok. Kan unsa man sa na dok like for example ako mga anak na ana sa Yes. So ikagabi nga they spend really more time kay ilang assignments na din ha ilang research na din ha it's the 2020 except na Yes. to kay di naman ka maka Wala 2 na. hours sa outdoor. Wala na. Yeah. So kana lang yun imo lang yung i-rest for mga and ideally, if it's schoolwork, no, you can allow your kids to do it. But if it's just leisure or kanang magbasa-basa lang og cellphone, mag-social media, ideally limit it to 2 hours a day. 2 hours a day. So it's up to us Magiging parents. kumutuwa ng 2 hours a day. Kana maka-enforce It's difficult. No, Yes. it's difficult to enforce. Yes. But based on my experience with my kids, no, because I still have a 7-year-old, you have to encourage them to go outdoors. Like teach them to Play go badminton, swimming, yes. badminton. It's true outdoor. Be more sports minded. Sports-minded. Go outdoors. Doc, nakakuan ko of this myopia care. Can you elaborate more on sa ning myopia care, Doc? Yes, ang myopia care is basically this came into we have this idea because of what happened to my daughter that dako na siya grado, wala na akong abante. Because remember, parents, if you are nearsighted or if you are myopic or nakagrado sa iyong mata, then you increase the risk of risk of myopia to your kids. So, kung kung myopic ka, nearsighted ka, o niya, naki-anak, better to have it screened. So, myopia care was intended to help kids, help parents nga sayo pa, mabantayan. We can, because remember, early diagnosis is very important for the treatment of myopia. Because myopia cannot be stopped. It cannot be reversed. Can it get worse? It can get worse, but we can slow it down. Is it hereditary? Yeah, the hereditary or genetic factors is one, but behavioral and environmental factors and lifestyle factors is also another factor. Okay. So, combine na siya kung na kay kaliwat, ng nearsighted, magsige pag-screen time, sige pag-gadget, sige computer or cellphone, Samot. you increase the risk. Unsa may kung for example, Doc, akong 3-year-old nga anak.
nanay myopia, unsa may mga possible intervention nga, dili mo progress ba? Before mo go, during my time, kung nearsighted ka, every year or every 6 months, you go to your eye doctor, patasaan lang ang grado sa iyong mata. They just change your glasses, right? Okay. Yeah. But now, there are options, there are treatment options. There are some eye drops, na sa mga special lenses and special contact lenses to slow down. So, bitaw, tinuod sa una, may namdum ko nga. Wala naman. Nang hilis ng tae glass. kay Yes. mas Every wala 6 na. months or 1 year, ilis na, kaya di nakakaklaro. So, before, we only correct nearsightedness or myopia before. But now, we can correct and we can also treat for myopia. But you have to treat it at an early age. Because if you treat it nga Later na. later na, it's useless. Okay. Because I remember I was asked, because I started wearing glasses when I was 12 years old, grade 6 ko, first year high school. So pagka-prescribe sa akong glasses, these are progressives. So, giinan ko sa akong optometrist that time, nga siya, it's for, saan siya, pwede mo ubos imong grado. Okay. Is that possible this time, gyapon? Or Maybe wala lang kayo ma-explain og tarong sa imong optometrist kung anong muubos, no? Basically, if the optometrist thinks nga ang cause sa imong nearsightedness is eye strain, then that can be reversed. But if it's the length of the eyeball, wala na gina siya. nothing you can do. Yes. We can only slow it down because you're gonna make the eyeball grow smaller. So once mo kuha na gina siya, dili na siya mo balik. Dili na. So, expand gyapon. Yes, and remember, kung magkadako ang eyeball, mura ba og like a balloon, no? Okay. Kung magkadako ang balloon, mas stretch out na siya. Munipis ang balloon, pwede galing mabuto ang balloon. Oh my. Yes, so if it's the eye, you can develop mo itong mga conditions that can happen later in life, which can cause blindness, like maculopathy. Meaning say, ang sulod sa iyong mata, na ay mga uwat-uwat. Oh my. Okay? Nag-scarring. Scarring. Yeah. Ah. Pwede siya kang mag-develop og cataract or glaucoma because of the stretching of the eyeball. And worst case, if it's retinal detachment, because that can really affect. It's a major surgery. Yes. Doc, si Elise Fotorni, ingon siya, may alaga ko na siya sa Hong Kong. 7 years old. Ang grade sa bata niya, 300 na. Yes. Sus. So, Pinanakata. You know, na ako patient ha, 8 years old, 800 na ang grado. Uy. so unsa man niyang eyeglass ko, pero mura naglubot sa baso. Of course, no, nowadays naman tayo mga Kanang new kinds of lenses that makes it very thin, no? But remember, kung lako ka grado, you were talking about the quality of life of Yes, the it's true. child. Kung lako ka grado and you don't have glasses, you cannot see anything. Wait, Wala na gyud. Diba? Yes, tinuod na. Like right now, I can't see anything. Beyond that screen, waan na. So, this Yeah, is so like you have 500. so madependent ang bata sa antipara, and the quality of life is affected. Si Hatfoot nangutana siya, I think di ni siya bata. Okay. I am farsighted and spend considerable time working at a computer. Am I still prone to develop myopia? First is how old is she or he? O kana. Because remember, the eyeball stops growing when you reach about 24, 25 years old. Oh, okay. So di na siya mo stretch. Mo stretch pa gyapon. 90% the eyeball stops growing by 25 years old. Okay. But of course, there's still 10% risk na mag-grow pa gyapon ng eyeball. Pero wata kay baw nga pag 25 years old na siya myopia, wa lang Pwede. nahibaw-an. Yeah. Di ba? Yeah. Nga early pa niya, wa man to siya nag-wear og glasses, pero naa na to siya nga Yes, condition. because there's also what you call like adult onset myopia. Pwede gyapon, but it's not that common, no? The incidence is quite low. No, compared sa mga bata. But even the adults can even Yeah. just have their eyes checked. Yes. Yes. Kaning imong diagnostic. Anyway, because of my experience, but I want to help the parents. It's my it's my advocacy ba nga. Kung mahadlok sila nga kanabang of the expense or anything, if it's just screening, we do the screening for free. Okay. So, pwedeng 1-year-old mas-screen na. Because we have this special equipment that can screen kids as young as 1-year-old for myopia. Okay, unsa na siya to?
It's just like an instrument that mo siyang camera. You stay about 6 feet from the child, and then you let the child look at the camera, and then mo detect na siya sa grado. Okay. Is it the same one sa atong advertisement? Kato na yung camera po, itutok sa mata. Ipakita gud to nato te ang katong kuan, ang katong ay lang butangi og sound tan-aw to nato unsa ganing to. Katong murag na camera bitaw. Kana siya no, niya makita nimo. Okay. Ato lang i-forward gamay. So that's our no. So mag-check Ila ko this. alam matawan na. Actually. There, is that Wala. the one? No, that's the one. That's Yeah. for no. That's for the grade, Okay. no? This is to get the eye pressure to rule out for glaucoma. Glaucoma. I-test kita siya ginana. And then this is the camera just to check the eye kung wala ba siya maculopathy or retinal detachment. So that's the tear. That's when you can determine kung na tear. Yes. Or na Let me check. Okay. Kung naay tear imong mata mo na siyang mag-cause og scarring later on. It can cause retinal detachment. Okay. Okay. Inanan na siya. Yeah, I don't think it's there, but Yes. it's Murag kani si Ma'am Elisitro. How about me, doctor? Nearsighted, my eyes is 200 but I'm age 51. yes. We can correct your nearsightedness, but we cannot treat it anymore because remember the eye has stopped growing already. So what's there to treat? Okay. So kani gyud siya kaning pag-treat sa mga problema sa mata kinahanglan ang atong target gid niya sa atong mga kabataan. Kay sa sulti ni Doc ganina at age 25 mo stop naman 90%, og 90% yes. mo stop na ang pag-grow sa atong mata unless you're one of the exceptional nga niabot na kag 50 sige pag-grow imong mata. so mo na siya. Basically, because of that, it's always best, ideally, before 12 years old, mas clean yun. Okay. So kaning mga options like the eye drops, Yeah. will they still work on me? I'm in my 30s. No more. No more. Don't. Ay na lang. Ay naglaom. Hindi na ko mga Ay naglaom. It should be ideally before 17 years old. Okay. So I should have wait lang lakasuway But, ko ani before no. Unfortunately, during our time, wala pa masyado siyang eye drop. So don't feel bad about it. Okay. Okay na na, Luigi. Sa imo na lang ng anak. Okay. Wala ka bisyo, not for yourself. Okay na, Sa imo sige. na lang ng Ako anak. may hatag. Nga make sure nga kanang labinag, nagduwa sa kag-imo diyan. Nako, duwa lang sa tag-imo na. O, kita na lang ka, magduwa ta. So, kung you're also inana nga parent, so, mo na, no, kanang, it's, sa sulti ni Doc Glenn, nga kung, covered ba, cover ba mo insurance, Doc? Yeah. O, see? Daghan sa atong mga working parents aduna insurance kay murag kasagarang kumpanya mo gina ilang kamon na ami health insurance kay kinsa may ano sa health But insurance. remember, karon? the screening is free. Okay. Yes. Yeah. So you don't need any insurance. Yeah. We will do the myopia screen for free. Oh, so kung kamo dihang nagtan-aw mga mami, pwede gid mo muadto sa clinic ni Doc Glenn. Asa Yeah. ang clinic nato, Doc? Ang clinic is I'm at room 502 Perpetual Soccer Hospital. Og naapod ko sa focal site by De Los Reyes Optical sa UC Banilad. UC Banilad. Yes. And you can, if you want to, better if you book an appointment for your myopia screening, then you can call this number 415-1052 to book your free myopia screening. 415-1052. 1052. Okay, again, ay kalimot mga mamshi, 415-1052. Kung ganahan ka nga, mahimutan ka bang, guilty, gyud ko ani. Sus, masinyag, unsa na ni akong anak, ay kagool. Free atong screening, so, ma-advisean pa mo dito, og unsay inyong next nga buhaton nga aduna pay mabuhat ang atong mga doctors. Kay mo lagi na, ang early diagnosis is mo gyud best nga dili na siya maka-prevent, mami, but maka what you call this, kanang stop sa yes. progression, fast na progression sa condition sa mga bata. At least kung imbis nga ang grado sa imong anak maabot og 500, if you can bring it down to 200, dako na siya nga effect. Yes, Oh. maugyod. Mas barato ang lenses. Yeah, of course. And then the vision, the quality of life is not that bad. It's not just the lenses, pero kana lagi higtangtang sa imong eyeglasses. Bugat, imara ka sa imong Yeah.
kanang Oh. imong dinhi, Yeah. mura ka gisumbag kay nagmark na siya dinha niya, Oh. kanang yung dili gyud ka kakita. Oh, Yeah. Or kung makakita ka, imo nang gipasaka ang font to 100%. tingnan naman sa lanaw. Or 20% imong pasakaan ang font. O nya, if di pa gyud nag-squint ka ba, nya kanang every time mag-squint ta, mag-create na siya lines sa atong face. So, sayo pa kaayo na nay lines sa atong mga bata kay Nakuha sige na. nag-squint. Sige, muna So, nagmukot. Magmugot, mag-perceive na sila, isugas ni bata, eh. Oh, So, di anak. ka kita. Kay Pinanang mo biya di ko ay, kay dili ka kita. Di ka So, kita. kana siya, Di man- magbantay di na managad, kita, kay di ana. man ikakita. Bitaw. Oo, kaya saan man, nagsugat mo, hay! Minsan man to. Time sa tasok lagi, uy, ikaw niya! Mao na. Mao na, mga hingala, no? So, mga mami, mga mama, let's avail this free screening sa clinic ni Dr. Glenn. Pwede mo adto sa room 502 sa Perpetual Soccer. Pwede po mo sa focal site diha sa may UC Banilad. Pwede mo mutawag daan to set up appointment sa 415-1052 para sa libre nga screening. Kay, wala yun na, early detection, bisag asab, even in cancer, early detection saves life. Wala? Okay. Oh. Kanang other treatment options, let's say for somebody like namo ni Mildred, kanang para di na may mag-glasses, kanang LASIK, unsa man sana? Yes, LASIK basically is what happens is it will reshape the cornea kanang pinakaatubangan nga kristal sa imong mata. Okay. The laser will flatten it para maubos imong grado. But remember ha, if you're for example ang imong grado is 700, magpa-LASIK ka. So wa na kay grado, right? But the length of your eyeball remains the same. So ni klaro yung pananaw, but the risk katong maculopathy, glaucoma, Other cataract eye conditions. remains. Oh. But once malaysi, katok ni ba mo permanent naman? Yes, but ang LASIK man god, ang iyang effect is padili ka magantipara. Ang kanang kristal sa iyong mata, iyan ang gi-flatten para nga maminos ang grado. But the length of your eyeball, ang gidakon sa iyong eyeball, fixed ba na siya? The same. Same. So, So, ang kung imong length sa eyeball, 28 problemado na, millimeters na problema or na 30 before, millimeters, yes. di na gina siya kay, di ba, irreparable man ang once nga problema na siya. Oh. with LASIK, it improves, it corrects. LASIK will correct your vision. But the complications for nearsightedness remains because it doesn't alter the structure of the eye. Yes. Doc, can you tell us more kaning imong diagnostic technology? How will it help or kanang... Yeah, basically, if you can look at the video earlier, we had, number one, we have an eye care tonometer to determine the pressure, the intraocular pressure of the kid, of the child, no? I-play itong Because video. remember, taas ang pressure sa imong mata, you have a risk for glaucoma. Oh. Ano mo cloud na ang vision? Not only clouding, but mo black out na siya Uy. if it's end-stage glaucoma. End stage na. And then, so, kani siya, that's the one. Oh. That's the eye care tonometer to get the eye pressure. And this is the camera, the fundus camera, to check the inside of the eye. Kung wala ba'y mga scarring, wala ba'y kanang inyong talamakilopathy nga nagsugod sa mata. So it's like a microscope, no? Yeah. Si katong nangutana na to ganina earlier, Doc, si Miss Elise Futter siya. Asa inyong clinic, doctor, kay magpa-check ko, inig-uli na ko sa Cebu. Murag siya sa Hong Kong. So, ma'am, ang clinic ni Dr. Glenn, duha, adto sa room 502 sa Perpetual Soccer o sa focal eye site. Pwede ka Manila. manawag daan kay basi niya mo, diretso ka dito niya. Daghan naka-line up ni Doc. Mas may nang pahimutang imong abot na to. Pwede ka mutawag sa 415-1052 for an appointment. Okay, so ay pwede na nimo ilista daan, ma'am, para uli nimo gikan Hong Kong. Ditso Wala ka. mahimutang na ka nga. Okay. Mo na din Or they can also go to focalsite.net and then they book the appointment there. There. pwede ron. So, Ating website. naman Yeah, di website. ay na. Focalsite.net, mga higala, pwede na mo book dito kay daghan naman gung mga tao sa Doc nga wa na ni gamit og landline. Yeah. Wala. Dapat din na Mildred. Napay landline. Oy, napay landline pero comfortable naman good nga from your device mo, diretso na lang ka ba. So, kay gani in fact, karon wa na kayo kung prepaid ka, wala na mo palit og kanang unli call, unli text. Wala. But data na ang gipalit sa mga tao. Oh, Kay unli data. everybody ato na magstorya sa messaging apps.
Kay kung ato kag manawag lang ka voice lang, pero kung manawag kag via messenger, oy, face to face. Kinahanglan Wala jud siya. ko. Yeah. O mo na atong mata atong bantayan. Kami diri, kaming tulo diri, upat among mata. Oh. Nakabantay mo, upat among mata. Unom na apil ko. Mao na gani. Oh. Mao na siya mga hingala, no? So, I think kani nga advocacy ni Dr. Glenn, this is really commendable, especially sa makanilaging atong mga young kids kay pugid na dagan nagigubitang makita nga Bitaw. nagguroy-guroy niya baga na kay eyeglass dong makita pa ka dong ganang inana ba it's such a, dili na siya ha kanang mga dudong og mga bebes din ha, dili na siya kanang ang pag-wear og glasses di siya ganang ko mag-wear og eyeglass kay genius ko na Bitaw, sa no. una lang Di ay. Yes. ako bahalag di ko genius basta di lang ko mag-eyeglass makakita lang ko it's sakto kang doc, it's the quality of life Life. nimo That's ba true. na imong ma-enjoy. Ako maglisod ko kanang kuan kay ganahan ko magdagandagan, mag-sports pero wala naman ko glasses. Sa Yes. taman, matagak man. Mapariha ka sa katong unsa gito Notting Hill nga naa siya'y iyang diving kuan is na ay grado. Naggrado So magbutang sa ka glasses para dagan. para na nasa But glasses. you know, there mo. are many options for that, but the best is prevention. Di ba? Ayaw na lagbitaw. Likay na lang. Kay magpalit kag prescription for running for everything, Yeah. it costs. Yeah, mahal. Oy. You can also wear contact lens, no? But our Paningpunta and everything. the best is if we can avoid it, prevent it, much better. And then Ito. it's easy to prevent. Oh. Number one, ayaw lang, limit to 2 hours ang imong gadget or screen time. And then spend 2 hours outdoors. Then 20-20-20 rule. Dako na siyang tabang. So kay usahay ang glasses, di ka kakita sa mata sa imong kaistorya. They will miss now looking at your eyes kay makaingon sila kung gwapo din mo wear glasses. Sa ginalas Luigi Doc. Sa iya ng generation. So, kanang giklaro din hino na myopia is no longer just about correcting Yes. vision, but it can now be effectively treated. Yes. Especially if balik-balik, especially if detected early. Yeah. And detection can be done by early screening, which is free, mga higala. So, i-avail ni nato para before mo gilak sus nga no wa magyud ko ni adto kanang wa ra ba gyud pagmahay maguna no awahi ba gyud na siya permiso but mga mama mga mami din ha kanang mas maayo na lang gyud nga kanang atong ipa-check atong ipa-screen atong mga anak kay kanindot naman ana nga okay ra good pa imong anak kaysa later on Yes. moadto ta kay magpasukod ta kay depektoso na ang mata sa atong anak. Okay. And just a reminder lang, Mildred, no? And Luigi, that myopia is a disease. Oy, Yes. It's an ocular health issue. It's really a disease because of the complications that can set in. so in short di ay Doc Glenn, masakiton din niya akong mata kay mayupik man ko. Masakiton ka. Hoy. Masakiton, but if we can diagnose it early, then we minimize the complication. So Doc, karon why it is important to control the myopia sa imong mga bata? Because number one, the quality of life. Okay. No? Lisod, lain man, I mean, no, the kids can be bullied kung baga kay sila kanti para sugsogon sa eskwelahan. Oh. Dili ma-enjoy og swimming. They will Bitaw, enjoy And sport. swimming is something nga enjoy gina siya sa mga bata. Yeah. Bitaw. So imagine na og mag-googles niya ang goggles niya kay grado. Or mag-basketball. Lisod O dili ka basketball. duwa. Yeah. Kung labi na imong anak ni dako nga murag 6-footer na. Sayang. Sayang. Sayang, wala. NBA na ta ka, ma'am. Pareho ta si Marlo Aquino before ba? Mag-goggles man to. Yeah. Glasses dito. Yeah, glasses. Oh. See? So, And the worst case good is, that's one of the reasons why we need to control. But the ato yung gilikayan is the blinding eye conditions that can happen later in life. It will not happen now when they are 10 years old, but it will happen when they are 20, 30, or 40 years old. which is really still very young and productive age. Nya wa na Daot ng mata. na daot ng mata di na nimo ma-enjoy Yeah. imong travels ug Ito. dili baga imong mata. Mata. I mean, ang mata is very important because mo siya window To our of your soul. soul. Yeah. Mabitan nindot ka mututok jud ka nga tus mata. Kay makita gid mo sa ikwan. Sa kung saan mo adto kag Korea, you will never enjoy the scenery kung atong mata perte ng bagaa. Bagaa. So, Oh, good. even mo na bisan pag unsa ka kadato,
ugwa na defective na wala na di na ma-repair, too late. Lisod. So, mas may nang early. Karon iniguman ninyo paniod to mga ma'am, pwede mo mag-under time. Adto dayon mo sa focal site or sa Yeah. perpetual succor or panawag dayon mo, book for an appointment. Ikaw. Kay, walay mawala kung mag-early ta o Detection. pa-diagnose mga higala. Pa-detect yun. Okay. And just to coincide, additional information, Mildred and Vijay, is that this isn't a one-time thing. This should be done every 6 months or once a year, ang screening. Okay. Because myopia can happen anytime. But, kanidok, kasagaran ba ng rason sa mga parents is, nagtrabaho manggug ko. Ang kani nga mga clinics, naaba ni sila weekend. Nice Saturday. Yeah. O, Next sus- Saturday. Ay, Pwede rin, okay. ay. Karong Saturday dayon ha, unsa Ugma, man ining ugma. Saturday, naarabay mga sale, unya ra ang sale. Adto sa mo sa clinic, ipa-check ng inyong tarala ng inyong mga anak din na, ipa-check na ilang mata before it's too late. Kanang napagining tingog diri. Kanang kung naay physical problem ang mata, like cross-eyed. Well, cross-eyed can be combined with nearsightedness. Okay. But the treatment for cross-eyed Cross-eyed. depends. We can treat with glasses or surgery. Okay. Depends sa daghan mong klase sa cross-eyed. Na Okay. isotropia, na exotropia, na intermittent. So it depends. Kanang cross-eye, in short, sabi ni Saya pa, LIBAT. Lipa. So, Sir Manok Ray, lang, manok yes. lang. So, para kang Sir No, Ray, actually, it's really that. Oo. Pero the milder, may inon lang nga manokon. Manukon. Mo na din na ron. Mao for Ray Vincent Ruiz, sir, the best thing nimong buhaton is adto ka sa kanang focal site, yes. have it Aha. check kaysa kanang basig dili mi makahatag nimo sa sakto nga explanation. It's better that the experts will going to kanang explain it to you unsay remedy ani niya if you know somebody nga naani nga problem. Thank you, Miss M and Doki. Oh, Right. Doki, thank you. Doki. So, Doc, before we let you go, any message to our parents out there who are very guilty of making devices as the nannies? Yeah, so it's really understandable, no, nga we'll be tempted to use these gadgets as nannies or babysitters. But I know it's difficult, but we have to do our part because remember, ang kanang magbaso na nasa ulahi. Yes. And then if you cannot really control mag-gadgets yun, we can do certain things. We can even start the treatment of myopia early. We can do some glasses na or contact lenses or eye drops nga wala pa mahitabo ang myopia pero padung na siyang mag-myopia. Or sayo na gid na mag-cap ka sa imong internet nga after 2 hours automatic shutdown. Shutdown. Wag mabuhat ang Magpalit at ang piso bata wifi. na, di ba? Kay kung if that's the case, tinuod gid na kung why internet, why problema. Yeah. Remember pag udet, o di nakaton tag duwag balik Scrabble again. Oh. Duwa tag balik og bugol, Monopoly, kanang Jenga. Jenga, wala pa rin. This, nay Jenga, this we played keboka pag udet na ukay na mo ang among kaban. Puros mga board games. Puros board games and Yeah. it was really Mag-enjoy fun. man, yeah, It was mag-enjoy, really di ba? fun kay Ikaw? kanang mates nga mag-imbentog words oy. Naana oy. Wa makaka-check wa may internet. Pangukay na lang dictionary, Mildred. Dili naman sa puso ang dictionary. Nas amo nawa ng dictionary gikit-kit sa among iro. So wala na so na nga word na lagi nga word oh isig pangugat na sige na lang oy oh kanang Utang, oo. it's lahi ang interaction when Yes. if the entire family magduwa. Oh. So, allow mga mama, mga mamshi din na, no? Kanang, bisag mo weekends, kanang have that kind of activity sa inyong mga balay para lang mo ka-relax gamay ang mga mata sa inyong Ito. mga anak. I think it also starts, Mildred, no? Bisan sa ato ang kuan na panimay, no? Nga, during meal times, put your phones away. Sa amo, di pwede ang phone sa Table. Table. O, kana ba? kay kung manawag nagpaniud to panihapon kay panihapon nam gyud mi magkakuyog pa og dili mga naog pa og internet naog tanan naog Bitaw. tanan sa pa may That's mabuhat nimo ug wa na internet sige lang kag tanaw sa imong picture dito but force kanang if need ta mo go to the extent mga moms nga atong gamiton ang atong mom powers then if that means saving the eyes of your kids. It's worth Why it. not do It's it? worth it, Oh. yeah. Why not do it? Makabarato pa ka sa kuan. Subscription nimo sa
Di na lang kumusulti sa telco kay free advertisement. Oh. Kaya I was thinking of something else. Magkabarato ka, di na kang mistel mo subscribe o streaming. Oh. Oh. Ano lang mga higala. Okay, so Doc Glenn, thank you kaayo sa imong mga Thank you, pagpasabot. Luigi and Mil, for Oo. inviting me. It's a Yes. privilege and a pleasure to be here. Yes, kanang dako gid sus kaning advocacy ni Doc Glenn daghan gyud taon tang mga bata nga matabangan nga. Bitaw. Sila ba ya atong future? Unsaon na lang ang atong future sayong nangabuta? Sayo nga Wa four kay eyes. future ini. Bagga na kay Span. Ay Patay glasses. kung sayo atong future why mata na. Ginoo. Di na ko. makita. Wala makita. Ay makita. Unsa atong future basig una Anak-anak. pang nabuta akong apo kaysa nako. Diyos ko. Kana siya. bako. Ma-avoided ba? I mean, these things can be avoided. And Dito. naagid na ninyo sang mga parents ang key to that problem. Mga masulbad na siya. Right. Okay, thank you kaayo Doc Glenn. Thank you very to much. next Salamat time din. again, we'll have another educational session with Doc Glenn on Kana. myopia. 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 Okay, so when we come back, mga higala, atong kauban ang atong bisita gikan sa OWA Overseas Workers Welfare Administration. Administration. Ang OWA ug ang Sunstar, aduna kami collaboration, mga higala. Ug atangan ninyo kay this is part of Sunstar's kanang advocacy for kanang expanding our collaboration with our community. So inigbalik ato ning atngan.
balik we're din sa atong back. programa, din sa Beyond the Headlines, alas 12:56 na sa uto din atong programa, Mildred. Doon na tayo mga bisita. Unsa man ni atong bisita, Mildred? Okay, joining us karon sa studio ang atong executive publisher Wailain. Kani siya mo ni siya usahay kanang bitong nalay mutungad diri siya na. Atong executive publisher si Nestor Ramirez ug ang atong bisita from OWA si Deputy Director for Operations si Deputy Director Honey. Pero ang iyang tinudngan ang true name is si Attorney Mary Melanie Quinio, Yan. aka Deputy Director Honey, Um, because that's the nickname. Di ba very nice, very sweet kaayo. Oh, di ba? Mawawala talaga yung problem mo pag kausap mo si Director Honey. So, Ayan. Director, good morning and good afternoon. Good afternoon Welcome na. to the show. Yes, good afternoon po. Good Lapit afternoon na. everyone. Magandang hapon po sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa Sunstar Cebu. Yes. Okay, so Good to have you here. maybe atong unahon ng atong executive publisher, Sir Nestor, unsa ni ang collaboration nato with OWA? Okay, we have agreed to collaborate, no, in the spirit of extending help to the government. Yun. It's technically because we hear in the newspaper, no, especially the outfit that produce journalistic output are often branded as anti-government. No? No, palagi daw tayong bumabanat sa gobyerno. But technically, that's the job. That's the responsibility of the journalist as the watchdog of the society, because we could not afford that our government will fail. Yes. No, so technically, our collaboration is to show our effort that we really support the government. So that's why after the signing of this memorandum of agreement, Sunstar would be giving a 1 hour airtime, no, twice a week, twice a month. Twice a month. Twice a But month. Oh. if your anchor would want to increase the Frequency. the frequency, we can have it every week or pwede. twice a week, or it depends, Depends on only the kung ano feedback. ang kaya. So Yes. we're doing this because we wanted also to help. Ayun. We doesn't only want to police. We don't only want to call on about the shortcomings of government instrumentalities, but we want to be a strong partner, no, Ayun. with all the agencies. In fact, this is, once we sign this agreement, this is actually the first partnership that we have with the government. We're in all that entire 1 hour, you will control what you want to disseminate to the public. No, we would not be criticizing. We would be setting aside our watchdog role as a society. This time we are partners. Partners. Because we will be part of the solution. yeah, we would be part of the solution, because Ayun. technically we are serving the same constituency. Yes. No, our OFW. Maganda. Yeah, the Philippines Raba is the number one importer of human resource. Maybe exporter. Exporter. Oh. The number one exporter. We have so many Filipinos abroad. In fact, just what happened to Israel right now, diba? We have Filipinos out there. But before I go there, let's listen to Director Honey about this program. Una po, sa ngalan po ng aming administrator na si Arnaldo Ignacio, lubos po kami nagpapasalamat sa Sunstar Cebu sa pagkakataong binigay po sa amin na maipahayag po ang serbisyo at programa po ng OWA. Kami naman po kasi sa OWA, very open po kami for request for assistance and even feedback po. Kasi sa amin mahalaga po yung feedback dahil dun pa kami mas nag-i-improve
Mas natutuwa nga po Yes. kami na malaman kung ano ba yung totoo o nararamdaman ng aming mga kliyente para mas mapalawig pa namin yung programa at mas ma-improve pa po namin para ang aming serbisyo para sa kanila. Okay. Director, for Sunstar, there's a big percentage of our audience who are OFWs. Sometimes they just said watching from Riyadh, watching from other parts of the world. Yung kanina, So, Hong Kong. yes, Hong Kong, yung sabi nga niya, pag-uwi niya, pupunta siya right away doon sa Eye clinic. eye doctor Eye para clinic, mapacheck niya yung mata niya. So, and Sansa really receive a lot of concerns from the OFW, where to go, what to do if this happens. And we feel that this program is the answer to all this. Kasi regular na kasi siya eh. Instead of calling EDA, EDS, may nagtatanong adon na daw to. So, I think this is a regular program. This will going to be the avenue, the space for our FWs to send out yung mga gusto nilang malaman dun sa ano yung mga rights nila, ano yung mga benefits nila makukuha as OFW. Kay, di ba? The OFWs are our modern Today, heroes. But the good thing is with this partnership with Sunstar is that when you are with Sunstar, you are widely disseminated. Yes. You're widely disseminated. We know naman how the digital media works right now. Plus, this would also be carried in the website of Sunstar. So even after the live show, nandun pa rin. So Stay siya dun. we're actually providing a platform for everyone, especially those with concern, no? So sabi ko lang ni Eda earlier na once nakagawa na tayo ng ilang episode, you expect a barrage of call. Messages. Messages Lalo na sa from the live. public. So maybe when we would reach that far, it's an indication that the public really wanted to reach out to the government. Yes. Only that hindi siya the platform that we're making is not readily visible or accessible to the public. But with this partnership, I believe na marami tayong ma-reach out and then be able to solve their concerns and problems. So, in short, pinapalapit natin yung gobyerno sa mga tao. Yun. Okay. And I think this is also a platform, an opportunity to highlight success stories of our OFWs. Ayun. We have many OFWs na, when they come home, they ginamit nila yung mga natutunan nila outside. Pati yung ipon, ha? And made good businesses here back in the country. So this is an opportunity to highlight these cases that it's not forever maging OFW ka. Yun. Okay, so And before maybe the signing, we'll also acknowledge how did this partnership came into being. Oo. Two of your very active staffs were actually my former students. Yeah. They were in the name students. of That's why Pakilala ito natin. ito ang naisip nila na na project for Project. them. They were communication graduates, no. They were my of former the students. University of San San Jose Jose Recoletos. Recoletos. Actually, isa ng Miss classmate ko. Vistal and Miss Inclonar. No, Yan. classmate din sila. Classmate sila. So no wonder nandito tayo. Yes. We're tapping technology in order to reach Yes. out To our to a constituency. wider audience. Okay. Is there anything else you want to... okay. Hindi ko makalimutan. Oh. I will not let you escape. Do you have... what is the status of our Filipinos abroad in Israel at the moment? So far po, it is the DMW or the DFA po talaga ang nagmo-monitor ng ating mga Filipinos abroad, and kami naman po sa OWA, ano man po ang mga welfare services na kakailanganin nila, kami naman agad namin yan sasaluhin. Okay. What are these welfare services? Repatriation, accommodation? Opo. In case ngayon, may mga voluntary repatriates na po tayo na gusto nila lang umuwi,
ang OWA po ang sumasagot ng pamasahe. Okay. So may From- pondo dyan, ha? Meron. Binigyan po tayo at gusto ko nga pong gamitin itong oportunidad para pasalamatan po yung ating mga mambabatas sa Congress at saka sa Senado at saka kay President Bongbong Marcos kasi dahil itong podong to talaga namang gamit na gamit para sa kapakanan ng OFWs. Nagagamit ito sa pamasahe nila, pauwi nila dito sa Manila. Manila. Hindi lang yon. Dahil karamihan sa ating mga OFWs ay nasa probinsya, sinasagot pa rin po ng OWA So ang from pamasahe. door to door talaga to. Yes. At bukod pa ron, kung sakali man na gabi na silang umuwi, may hotel accommodation sila habang naghihintay ng flight. Ayos. Dapat. I At mean, I think it's good. meron din silang baon na financial assistance para hindi naman sila mawalan pag nagkita sila ng pamilya, may pasalubong sila. Di ba? di ba? Kasi naman, hindi scheduled yung pag-uwi. Pag-uwi. Di Oo, ba? biglaan. Biglaan. Sobra. At How many so far have we repatriated na from? from Israel, may bilang na po tayo, nasa 184 na po yung napauwi natin. But how many do we have there, Filipinos? Mga natira. No, in total, ano yung population doon? Actually, marami naman po tayong workers doon, OFW. Opo. Meron tayong mga active members or active and active. Gusto ko nga rin po sana itong gawing opportunity na rin po na ipaalam na ang OWA po is a membership-based institution. Ibig sabihin po, ang mga OFWs natin ay kung magbabayad po sila ng membership contribution na $25 na valid for 2 years na po ito, mas malaki po ang matatanggap nilang assistance. So, para siyang like SSS. Oo, Oo, ganun okay. siya. Pag Lapit lang po natin. Oo. Halimbawa po, kung hindi siya active member ng OWA at kung may mangyari sa kanya, bereavement assistance lang po ang makukuha niya. Maliit lamang ito. Pero kung siya po ay active OWA, hanggang 200,000 po ang makukuha niya. Plus may funeral expense pa na assistance na 20,000. So that's total of 20,000. 220,000. If you are a member. Yes, opo. At saka kung gusto nila ng reintegration o ibig sabihin may livelihood, gusto nilang mag-avail ng livelihood program ng OWA. Kasi pagbalik nila na dito, gusto nila lang for good na. Pero wala silang negosyo kasi distress sila o napauwi bigla. Ang OWA nag-o-offer 20,000 pesos pag active member. Okay. Pag inactive member ka, 10,000. So, kung makikita mo, may difference Yung talaga. inactive, yung hindi nakabayad ng $25. Hindi naka-register. Opo, kasi 2 years kasi ang renewal dapat ng membership. Okay. Yung iba po kasi na umuwi dito, hindi po nakalimutan pong magbayad. O kaya naman, may mga workers tayo na umalis ng turista. Pagdating doon, naghanap ng trabaho. Naging OFW. Nakalimutan o mag-apply ng membership Sa sa OWA. OWA. But if let's say, for example, they're already in Canada, they can apply with OWA in the embassies. Saan? Meron po tayong mga overseas posts, overseas offices all over sa world po. Meron po tayong 25 countries with 35 branches po sa ating all around po yan. Makikita po nyo po yung address sa aming website. Puntahan nyo lang po kasi kailangan din po kasing mag-submit lalo na pag new member ng katibayan na ikaw talaga ay worker. Yes. Kasi yun po ang mandato talaga Ng namin OWA. para sa mga OFWs. Okay. So, ito din, talking about repatriation, yung repatriation ba, is it something that, let's say Israel, magulo doon, can you force them to go home? Hindi po namin sila puwersahang mapapauwi unless may declaration po talaga na kailangan nilang mag-evacuate. Okay. At that's the time, our embassy, the Migrants Workers Office, and the Overseas Workers Welfare po dun sa post o sa abroad, ang magtutulong-tulong para mapauwi po sila. Okay. Kasi marami sa kanila mga undocumented eh. Yun yung problem, ano? Oo, sila yung nagtatrabaho doon pero hindi alam ng embahada na nandun pala sila. Nandito Ay. ka pala? May ganon. Please nakin. Saan For some ka? reason, hindi po natin alam. Kaya minsan, pag nagkakaroon lamang ng problema, saka lang po sila lumalapit sa Lapit, embassy. Kung magka-problema na. Possible po kasi doon yung mga
pasuna ang kanilang immigration Immigration visa doon. documents, Yes, oo. oo. Kaya sila undocumented Yung na. mga TNT na tinatawag. Okay. Kaya yun nga po talaga ang dinidiscourage namin kasi syempre, hindi namin sila maproteksyonan ng talagang solido kasi nakatago sila Sila eh. eh. Pero kung documented sila, madali Easier, namin faster. silang matawagan ng kanilang mga pamilya. Kaya Mm. we encourage everyone, yung mga nanonood sa abroad, alam namin na may mga rason kung bakit hindi undocumented kayo? sila. Oo. Pero para po sa protection nyo, dahil gusto namin talaga kayong pangalagaan, mas maganda po na lumapit na kayo sa embassy, magparehistro at ayusin ang mga papel. Yes. Totoo yan. So, mas mabuti yung hindi kayo tago ng tago, pero, you're legit. Si Amanda Knox, mabuhay po kayo, OWA, and the other high officials down to the employees. Si Hatfoot, may we know how much did OWA allocate for financial assistance to Filipino workers in Israel? Yung mga pong dumating, meron po kami binigay sa kanila na 50,000 pesos. Package to, parang financial package. Yes. Pero doon pa lamang sa Israel, nagbibigay na po kami ng assistance. So, mga magkano? Financial, siguro hindi lang mga more than, kung i-compute mo in kind, in goods, siguro more than $200 na nga po. Ganun din. yung Mga ganun. 10,000 din, ha? Opo, kasi syempre, ang OWA di naman nagko-compute kung magkano na naiabot Yun sa iyo. sa'yo. Importante matulungan ka sa oras ng Makauwi pangangailangan ka mo. safely at the same time. Safe ka while you're in the post kung asa yung location mo. Hindi lang yun kasi pagdating nila dito, hindi lang naman kami nagbibigay ng financial assistance. Even our mother department, the Which is Department of the Migrant migrant Workers. Workers, Okay. headed by OIC Hans Katdak, nagbigay din po sila ng 50,000 pesos. Pesos. So, that's on top of the assistance na binibigay ng OWA. Yes. So may 100,000 sila na other government agencies, taga-abot din po ng financial assistance. So, Parang marami talaga kayong natulungan. Kasi, pangalawa na to, maraming salamat sa patuloy galing kay Anne Marie Laganzon. Maraming salamat sa patuloy na pagtulong ng OWA sa ating mga kababayan. Kudos OWA Overseas Workers Welfare Administration. Ay, maraming salamat po. Ito naman po talaga ay ginagawa namin kasi ito talaga yung aming mandato at saka ito talaga yung pinupush sa amin ng aming administrator na si Arnaldo Ignacio na bilisan ng aksyon. Tulong agad. Bakit mo naman kasi paghihintay ng matagal? Yes, kung Yes. pwede naman mabigay. Oo. Oo. Wala namang problema, ibigay mo na. Bakit Bigay hindi na. bakit hindi pa Diretso mo na. ibigay? So, hopefully kaning the program, the collaboration with Sunstar, this will further the reach of OWA's programs, especially to our OFWs. okay. Doon na ba tayo And would huluhanin even eh? be replicated in other region. Do you happen to know if may ganito na bang mga collaboration Collaboration. between a media entity and OWA? OWA. in I other think region? this is the first one. Oh, Meron po okay. kami mga interview but for the But not mo- na regular Not program. Mm. So, mga higala. Okay, First time. ni. So, mo ni siya, dako ni siya og tabang sa atong mga Salamat OFWs. ang EDA. Salamat Bitaw. ang EDA. At the same time, dili lang ni it's not just for the OFWs, but the families of our OFWs who are in the country. Bitaw. If you listen, then you will know, you'll be educated. What are the programs available for your spouses or your children Bitaw. who are working abroad? So this is, you don't need to go to the OWA office. If you just tune in sa ilang program, which we're going to announce before the end of the month, we will provide the necessary announcements when mag-start na yung program natin. Dred, although I haven't seen the final of the program yet, but I heard that this program will accommodate letters Yes. from OFW about just any concerns in relation to the competency of the office. And maybe with that, I believe, Ed, are you ready with mga advices Kana. on the Bitaw, Mga tambag. We have in Sansar, we have our Super Balita. It's the newspaper in the dialect. May following na siya for our OFWs. Yung mga love problems. So I think Edda is the best person for that. Well, when you are abroad,
homesickness is your Oo. number one enemy. Oo, talaga So, miss na miss mo yung mga mahal Yeah, mo so dito. maybe this program will be a big help to them. But of course, also discuss the projects and ongoing programs of the department Na in the ma-avail, region. yeah, na ma-avail ng ating OFWs. Do we already have a title for this, Sir Nestor? Surprise, coming soon. Kana. Katanga ato ng When is the, atangan, ha? do we already The have first, a date the for first the first episode episode? will be on November 30. Ayun. November Bonifacio Day. Yes. So DA Honey would be watching the pilot episode This is online. aired live. You're live, ha? Aired live. Okay, so Sana ang makabalik kayo interactions, dito, ha? ang interactions is talaga, unedited lahat yan. We cannot edit like the reactions of people. It's not something that we can edit. So this is really coming from our audience. Ayun. So we can start with our MoMA signing now. As our executive publisher and deputy administrator Hani will do the MOA signing. I'd like to call in the rest of the OWA family to join us. Para Sa this is your likod. program, this is your initiative, so join us. Dito tayo sa Ayan, likod. dali, sir. Dito pa tayo sa harap ng camera. Yung bagong director natin, si dali, Dito po tayo. yes, sir. Baka ikaw yung first guest ng episode natin, sir. Ayun. Sir Ray. So, Mr. Ray. kami ni Mildred lang natatayo. Pwede na kaming Yes, we will just be there. We'll stand lang sa join us. One of the signatories. Witness. Sige. Sir, upo tayo para I can stand here sa likod. Dito po tayo. Katabi ni ni Hani. So pwede na ako dito sa sa likod. Okay. So, there. Yeah, sige, you can start signing it already. So, officially, we will going to have a program with OWA for our OFWs. So, to all OFWs watching, tune in. Our first episode will be on November 30, 2023 at 2 p.m. 2 p.m. na. 2 p.m. So watch out for our first episode. Then, ayun nagkalimot. Ato na nang ibutang sa atong mga kalendaryo para we can continue following and be aware unsay what are the projects, what are the programs that you guys can avail of. Okay. And better yet, magpa-notify na lang po aron makakita ta sa mga live sa Sunstar. Okay. So, click on that bell, mga higala. Okay. So, wa na tay igong oras. Actually, nilampas na ta, but that is fine because what we're giving is very important information para sa atong mga katawhan. So, dinhi na lang mikutob. Congratulations to OWA and Sunstar for this program nga kanang will really help our OFW. So, thank you, Director, for coming over, for really witnessing this program. Ug sa atong regional director, salamat sir for coming over. Maraming salamat po at ito naman po ay iwas fake news na rin po ang ating kababayan. Yes. Direct na po Ye- natin. It's Ayan. true. This program is legit. Ito yung legit. So, don't bother even clicking those mga Fake news. post dyan sa Facebook na maguguluhan lang kayo. Just follow the Sunstar Cebu Facebook page at saka yung program ng OWA with us. Okay, Luigi? Sige. O katong buot nga mo tanaw pagbalik sa atong episode ni sa Beyond the Headlines, mamahimo kamo makabisita sa atong Facebook pages, ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page, o kada asab ta sa YouTube, i-search lang palihog ang Sunstar Web TV. Okay. Aside pala sa video, for those people na just wanna listen to music, this will be available on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. So we have many avenues for you to tune in to the program with OWA. So, hindi na lang mikuto mga higala. O bagkato ang Beyond the Headlines ning adlaw nga Biyernes, Nobyembre 10, tuig 2023. Dinhi atong yagyag og ibisto ang mga abuso. Tabangan na tog pangita og solusyon ang mga problema. Oh. This time, Mm. together with OWA. Og labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad hangtod Lunes pohon. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong Maayong hapon. hapon.